Hello students, welcome to my channel. Hope you all are doing good. We are doing the objective questions for CTFIT entrance examination and we are doing the questions of math. So our question is, according to compound interest system, if a sum of money becomes double in 5 years, then in how many years it becomes 8 times of the principal? Question मा दिएको छ compound interest system अन्तर्गत पैसा 5 सालमा डबल भयो हैन, compound amount 5 सालमा डबल भयो अनि त्यसपछि 8 टाइम्स प्रिन्सिपल को 8 गुना पैसा 8 गुना बढी हुनको लागि कति इयर लाग्छ? पैसा सर्टेन पैसा 5 सालमा डबल भयो अनि त्यही पैसा 8 गुना बढी हुनको लागि कति समय लाग्छ? सो हामी यहाँ गर त सल्युसन। सबभन्दा पहिला हामीले के थाहा छ त? कम्पाउन्ड एमाउन्ट को फर्मुला के हुन्छ? P 1 plus R by 100 को पावर T। कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू P 1 plus R by 100 को पावर T। अनि फर्स्ट केस में हेर त यहाँ के भनेछ? अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट सिस्टम इफ सम अफ मनी बिकम्स डबल भइहाल्यो। दुईवटा केसेसमा यसलाई हामीले डिवाइड गर्नु पर्यो। सम अफ मनी बिकम्स डबल भयो भने कंपाउंड अमाउन्ट कति हुन्छ त? P प्रिन्सिपल को डबल, सो P 1 plus R by 100 को पावर T। T को ठाउँमा हामी के लेख्छौं त? 5 इयर्स 5 लेख्छौं। T को ठाउँमा हामी 5 लेख्यौं। सो P क्यान्सल हुन गयो अनि 2 इक्वल्स टू 1 प्लस R by 100 को पावर 5 अनि और में लेख लो और 2 को पावर 1 by 5। हामी पावरलाई यो साइड गर्दा अर्को साइड गर्दा 2 को पावर 1 by 5 हुन जान्छ। सो 1 प्लस R by 100 यसलाई हामी मान इक्वेसन 1। अनि सेकेन्ड केसमा त्यही फर्मुला लगाऊ, कंपाउंड अमाउन्ट की फर्मुला लगाऊ। सेकेन्ड केसमा भनेको छ 8 टाइम्स 8 बिकम्स 8 टाइम्स प्रिन्सिपल कति गुना बढ्छ त? 8 टाइम्स। तो यहाँ कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R by 100 को पावर T। सो यहाँ कंपाउंड अमाउंट कति गुना बढेछ त? 8 टाइम्स 8P इक्वल्स टू P 1 प्लस R by 100 को यहाँ हामीले के भनेछ? प्रिन्सिपल 8 गुना बढ्छ अनि त्यो कति इयरमा प्रिन्सिपल 8 गुना बढ्छ त्यो सोधेको छ। सो 8P कंपाउंड अमाउन्ट 8P लेख्यो अनि P दिएकै छ 1 प्लस R by 100 को पावर T को ठाउँमा T नै लेख्ने, किनकि हामीलाई सेकेन्ड केसमा T को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। सो P र P क्यान्सल भयो अनि 8 इक्वल्स टू 1 प्लस R by 100 को पावर T। अब हामी 1 प्लस R by 100 को ठाउँमा 2 को पावर 1 by 5 लेख्न सक्छौं। 1 प्लस R by 100 को ठाउँमा 2 को पावर 1 by 5 लेख। सो 8 इक्वल्स टू 2 को पावर 1 by 5 T अनि 8 लाई हामी 2 क्यूब लेख्न सक्छौं। 2 क्यूब इक्वल्स टू 2 को पावर 1 by 5 into T हुन्छ हैन र? T by 5 हुन्छ। अनि त्यसपछि 2 के भयो? क्यान्सल भयो। 2 क्यान्सल भयो। 2 क्यान्सल भएपछि के लेख्न सक्छु यहाँ? 3 इक्वल्स टू T by 5 अनि T इक्वल्स टू 15 इयर्स। बुझ्यौ त? सजिलै छ। फर्स्टमा कंपाउंड अमाउन्ट को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। कंपाउंड अमाउन्ट को फर्मुला थाहा भएपछि हाम्रो टाइम निस्किन्छ। सो टाइम इक्वल्स टू 15 इयर्स इज आवर करेक्ट आन्सर। If the length and breadth of a rectangle are 12 cm and 8 cm respectively, then find its perimeter. लेंथ अनि ब्रेथ दिएको छ अनि रेक्टेंगल को पेरिमिटर भनेको छ निकाल्नको लागि we have to calculate the perimeter of a rectangle and you know the formula. It is too easy. Perimeter equals to 2 into L plus B. P equal to 2 into L plus B and area कति हुन्छ त? L into B. Area equals to L into B. Perimeter equals to 2 into L plus B. 2 and L is given 12 and the breadth is given 8. So it is too easy. 12 plus 8 20 equals to 40. So our answer is 40. Our answer is 40 centimeter. Our answer is
40 centimeter, and you have to learn this formula: perimeter equal to 2l plus b and area equal to l into b of the rectangle. Find HCF of a minus b whole square plus 3ab a minus b and a plus b को whole square minus 4ab. फर्स्ट एक्सप्रेसन अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ, यो दुवै एक्सप्रेसन को हामीले HCF निकाल्नु छ. सो फर्स्ट एक्सप्रेसन हेर त यहाँ, फर्स्ट एक्सप्रेसन इन फर्स्ट एक्सप्रेसन a minus b whole square plus 3ab a minus b. Now we can write a minus b हामी यहाँबाट कमन लिन सक्छौं. a minus b कमन लिएपछि a minus b plus 3ab हुन जान्छ. a minus b plus 3ab. अनि अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन दिएको छ a plus b को होल स्क्वायर minus 4ab. a plus b को होल स्क्वायर अनि a plus b को होल स्क्वायर a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर minus 4ab. अनि त्यसपछि a स्क्वायर plus 2ab minus 4ab minus 2ab हुन जान्छ plus 2ab minus 4ab minus 2ab plus b स्क्वायर. अनि यहाँबाट a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर a minus b को होल स्क्वायर को फर्मुला छ. a minus b स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर. अनि त्यसपछि यो फर्स्ट एक्सप्रेसन अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन मा कमन कुन छ त a minus b. फर्स्ट एक्सप्रेसन मा पनि छ अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन मा पनि a minus b छ. सो आवर HCF will be HCF equals to a minus b. HCF a minus b हुन जान्छ. सो HCF equals to a minus b. अनि a minus b हाम्रो अप्सन मा दिएको छ सी नम्बरमा. सो a minus b is our correct answer. What is the value of y in root y plus 5 minus 5 equals to 0? यहाँ हामीलाई क्वेशन में y को भ्यालु पता लगाउनु छ. root y plus 5 minus 5 equals to 0. सो यहाँ लेख त root y plus 5 minus 5 equals to 0. अनि त्यसपछि यहाँबाट के गर्ने त root y plus 5 equals to 5 minus 5 अर्को साइडमा गयो भने 5 भयो हैन. अनि यसलाई स्क्वायरिङ गर्दियौ त, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स. दुवै साइड स्क्वायर गरेपछि रुट y plus 5 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 5 को होल स्क्वायर. अनि रुट y plus 5 को होल स्क्वायर कति हुन जान्छ त y plus 5 इक्वल्स टु 5 को स्क्वायर 25. अनि और y equals to 25 minus 5. Therefore y equals to 20 answer.